alam yung ibentagan biya Allah Ta'ala la biya min si Khadijah. Si Khadijah hindi na kanakamusta. Yung Rasul ay si Khadijah ay katawan nun ninda na siya isa. Si Khadijah ay katawan nun hindi mawagdo yung ikinabansiyan hin amak kaakoy walo yung kimalasana ko si Khadijah. Makamemang na bang sa Arab mamangka magkupor niya walo yung kimay magkakatako ko si Khadijah. Makamemang na yung ibang sa Arab palang bayag na baka maakoy walo ko yung si Khadijah. Si Khadijah yung ikamemang bayanong kuha ng Islam. Pansa maparating kami kita minanaman mga Islam. Entong kami bangsa renda. Murah-murahan mabangsa renda. Entong imbi salama-lama. Kaamilulim bang bangsa lala. Bang kamanuk maagama. Bang kamanukot maagama. Tahinampal sa taban makakusok agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. خلق فقدر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد أيها المسلمون رحمكم الله أيها المباركون أجركم الله. نشكر الله سبحانه وتعالى على ما أتم علينا من النعم الكثيرة. نعمة رمضان ونعمة الصيام ونعمة القيام ونعمة القرآن. Wasmin pamuji maka pangsanglit ni Tuhan tabi Rabbul Alamin. Serta salawat maka salam ni junjungan Nabi tabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Magsukul kita bini Allah Subhanahu wa Ta'ala mabay bulan palabay. Pinaluhayan makita he Allah Subhanahu wa Ta'ala analima maiya. Pinaluhayan makita he Allah Subhanahu wa Ta'ala magibadat mariyomna. Pinaluhayan makita he Allah Subhanahu wa Ta'ala anupal pangalta kay pinaindaman hena. Pagsukulanta ni Allah Subhanahu wa Ta'ala matawpik na makita bi pakaniya saga umat Islam. Arapun bulan Ramadan bang maay bulan
Pinindahan hamut buat tabi Allah Ta'ala manlaw damuli labi lagi hamut namin lana kasturi. Bang maay bulan nilipat manglipat Allah Subhanahu wa Ta'ala amal ibadat tabi kana tasayuhe na umul tabi imbal wa ta'ala dunya. Bat supaya pataas paangkat darajat tabi min kasehean umat. Bat supaya darajat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patingkat min kasehan umat. Bat supaya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panagnaan pinasod ni surga Allah. Bang maay bulan dan akan maagama Islam bulan bay pangamulia makita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang maay bulan sinuho hi Allah Ta'ala kami mon kamalaikatan anuho angamu kaampunan ng duaan ni Tuhan. Bangpain niya kami mon saga magpuasahan mabulan Ramadan marayuman kaampunan Tuhan Rabbul Alamin. Bang maay bulan danakan kumaagama Allah Ta'ala kalna la sa Tuhan tabi Rabbul Alamin. Tinambul lawang nalka kami mon memon salta niukab lawang surga kami mon memon anu sinadiya bilahi Allah Ta'ala in kami mon umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makasod diri ang surga. Damikian bang maay bulan dan akan maagam Islam yada kayo samum number katiw-tiwan makalagtik dala nu amas sa alif lam mim sadya mariyong Quran. Bangambal sinulat makaaya pagbasano alif lam mim 10 kahapan na matiap-tiap da kayo batang matulong batang tulungku kahapan na bonay sa tinipat ni Allah Ta'ala min 700 bonay sa pasangom nyo ng Laylatul Qadar labi lagi indang ibubulan bay tabas sa hedo alif lam mim. Bang kabay makakiyamulay, bang kabay makasambahayang tahajud, bang kabay makatarawih masang minaan lapay ruka min baanan tumpukan bay magsambahayang tahajud sa bang maay sa mumbay tarawih umay naani masangom Laylatul Qadar tumbas na mahadarat Allah Ta'ala labi mindang ibubulan kawaya sambahayang tarawih illa bidang ibubulan bang bistano 80 makatulun tahun pasong ibadat mo ni Tuhan salta 80 makatulun tahun makampat bulan he lam ta'sillaha azza wa jalla tarfata'in halaman niya lamud na do sabay tahinang mo ni Tuhan pure ibadat ni Allah Ta'ala bang kabay makataluwa masangong Laylatul Qadar anarawin ni Allah Ta'ala nagtahajud ni Allah Ta'ala amas sa Quran ni Allah Ta'ala binilang ni Allah Ta'ala ibadat no labi lagi min 80 makatulong tahun maka 4 bulan halaman niya lamud na masyat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan pangamulia makita Tuhan Rabbul Alamin sumagawa dhahaba wa wartahalat bulan bay pinabaya ni kita pangamulya maumat Nabi sallallahu alaihi wasallam masaysay na bay mag-igtinam maiya masaysay na iya bay ang ampang maiya salta turok islas salta panunayan na ibadat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala iyan ay yamano siya magpaluntungan min dunya dagpang ilaw akhirat. Allah Ta'ala iya rin sa magkananaman kabinsanaan kasusahan dunya dagpang ilaw akhirat. Murah-murahan danakan kami maagam Islam ibadat may palabay tayo ng hita mabulan Ramadan inalimahe Allah Subhanahu wa Ta'ala sumagawa daakalipat tabi danakan kami maagam Islam mangkana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan kad dhahabat wartahalat say-say may mag-ibadat ka na sadyahe Ramadan adapun Ramadan wailun naya pataklian wailun naya amole ni hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala say-say manusia may pasumpa ni Ramadan arapun Ramadan wail na pataklian bin kita adapun say-say manusia bayanom ba Allah Ta'ala minsan di kanyaan na mabulan Ramadan
Say manusia anom ba Allah Ta'ala magtahajud ka na Allah, amas sa Quran ka na Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Sa benar toongan Allah Ta'ala imbal magkamatay salamana. Sa benar toongan masi-masi Allah Ta'ala bang kabayanom ba Allah Ta'ala mabulan Ramadan, tanto toongan subay ka masyanom ba Allah Ta'ala mabulan Syawal. Sabab iya na iya Tuhan Allah Ta'ala, Tuhan kami mon bulan apatut sinombahe tabi manusia. Yung Allah Subhanahu wa Ta'ala malang Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sumbahin Tuhanmu sampai paragpak nikah kamatay. Alhamdulillah danakan kami maamang Islam. Sa umat beriman, minsan lagi wa napatay kut makita Ramadan, arapun masi-masi Tuhan Rabbul Alamin. Ang anjari makita ahinang ibadat puasa, buat na sa bulan Syawal itu, puasa kita binom ngelaw. Bat supaya tabilang ibadat ta puasa nung ngelaw pang punupanta mabulan Ramadan, buat tu kita bayar puasa mariom dan tahun. Buat tu kita bayar puasa mariom dan tahun. Demikian bangbay kita magtahajud mabulan Ramadan, magsukul kita ni Allah Ta'ala, masing-masing kita jinari Allah Ta'ala, ang hadap ni iya masangom magtahajud ni Allah Ta'ala. Demikian magsambahayang witir, masing-masing kita jinari Allah Ta'ala magsambahayang witir minsan hingga ika mabulan Ramadan. Demikian magbasa Quran, masing-masing kita jinari Allah Ta'ala magbasa Quran minsan hingga ika na mabulan Ramadan. Wala asabaha kinalinduan maka kinaramdaman sa kabar iman bulan Ramadan lipat manglipat kahapan na tutungbasan in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumagawa wal tabis sarahita. Minsan na danakan maakam Islam. Minsan na kitang balilahi ang muli Ramadan. Arapun parinta Tuhan makitabi Ramadan apuas pa imbay. Assignment namin Allah Ta'ala. Anipun amal ibadat umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaman niya puli rapat. Bilahi kita makambal tuod Ramadan tayo. Pataklihat din kita. Ala kulli hal mga danakan maakam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pataptap tabi pagiman tabi ni Allah Ta'ala. Minsan kita wa'y nanibahan ni Ramadan. Nataptap tayo pagibadatan ni Allah Ta'ala. Minsan kita nibahan na Ramadan. Arapon Ramadan bang kita amone ni hukuman Allah Ta'ala. Paampang dumakita. Salitaan na ba at dumakita? Yung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran wa siyam yashfa'an yawmal qiyamah. Quran makapuasay bang may pahap tahi amasaya, pahap tahi tak puasa, adapun minsan nyawain na pataklian dahumin kita, maharapan Tuhan bang kita mulai na nihukuman na, paabol dumakita puasa. Ahaling ni Allah Ta'ala puasa ay yaram, ya Tuhanku, manatuhu anit ta'ami wa syarabi wa syahwa wa syafi'ni fi. Ya Allah, ya Tuhanku, baik ko iluyu kiat panganku mapagkakan na makapatinum na. Makayo kisahawat may niharang he umaya maano kinabilahian na he napasekot ni indana at kala na bulan puasa tinagkahan niya ya Allah baik ko ilumbalihin ang hinakal na. Ya Allah, izinin lagi ako na pa at may yamalaw ito'y puasa tadanakan maakam Islam abshiru paabo lumakita bang kita mo yung hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalawa rubang salalla makabang sa denda yung Allah Subhanahu wa Ta'ala marang Quran. Adapun bangsa renda limbang bangsa lelah. Enggak ikasadya mapagdunya danakan maagama Islam. Entomin bisa kadanakan kami bangsa renda. Bangsa renda maagama Islam limbang bangsa kalalahan. Yung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam an-nisa syaqaiqur rijal. Karendahan iyo kilimbang kalalahan. Enggak ikasadya danakan limbang makusina. Enggak ikasadya limbang mapatulian, sumagawa limbang ko ilu makamimun. Limbang mapikilan, limbang mapag-agama, limbang matuku agama Islam. Hangkan na Allah Subhanahu wa Ta'ala magparman maring Quran, Masuratul Ahzab, Ummul 30 makalimah. Pinaglimbang-limbang he Allah Ta'ala bangsa lalla makabangsa denda. Yung Allah Subhanahu wa Ta'ala Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
Muslim kalalahan. Sa benar kauman bangsa Muslim karendahan. Makayuki bangsa beriman kalalahan, bangsa beriman karendahan. Wal qanitina wal qanitat, sa kaamugbo anunay anunggian perintah Allah Subhanahu wa taala. Denda makalala. Was-sadiqina was-sadiqat, sa kaayuki magkahagad makatunggal Tuhan. Magkahagad maagama Islam, bangsa lala makabangsa lala. Niya kay Allah Subhanahu wa taala, was-sabirina was-sabirat, sa kaayuki magsasabar, labi-labi na mabulan may palabay-labay, bulan pagsasabar. Pagsasabar mahawa nafsu, tumpukan niyo kay kalalahan, makayuki tumpukan karendahan. Subhanahu. Wal khashi'ina wal khashi'at, sa kaayuki mga nunay ibadat ni Allah taala, tulus ikhlas. Sarta halaman niya pasagaw-sagaw nila pikilan sila. Mintumbukan kalalahan makakarandahan. Magtahajud kalalahan ni damikian magtahajud sa karandahan. Magbasa Quran kalalahan ni damikian karandahan ni magbasa sa Quran. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, sa kaayo kimanukbal sadakay mintumbukan kalalahan damikian tumpukan karandahan ni kumong sadakay sa. Sampai karandahan danakan maakam Islam. Daapain pagsilaw sa kalalahan. Pinanguliya to ni Agama Islam karendahan. Manganda tawanan kisah. Masaman si Ibnu Qudamah tungod ni pagsadaka bangsa denda bang anarak ka halam na aniya tagaose na buon na bayataha atas ito bena bang paindu ta pagsadaka na aniya dupain pangandrive kura ni buwan ni pagjiharan. Buon na kito. Buon na taha mampaiduan yung tatugpalin na panarap. Mbal mamalahin mahiya. Sampayon din na kinalasahan hinay, inabayahin na magluwas lungsad ang atiwang sa Allah Ta'ala. Panarap na hina. Tinugpal na hina ni Allah Ta'ala. Danakan maakam Islam. Bang tungod ni parakala, akama. Bang anda ta sa naabay lahuhi, bang sa landanay, daapain kabalikan ta alaat pamakalibang sa kalalahan. Dahumin kita kalalahan. Bupehe bangsa karendahan minuliyah Allah Ta'ala sampai tandahit na marang Quran tasabut suratul Nisa. Surah bangsa karendahan tanda pagmulia Allah Subhanahu wa Ta'ala mabangsa karendahan. Demikian danakan kami maakam Islam bang tilawnu say bay panagnaan amatay syahid ka na agama. Unggo si Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala. Mawaktu agama Islam sinigpitan ni bangsa Arab. Siga itu bay pasok niya agama Islam. Sampai pinuhinga ragu atay na analima agama Islam. Sampai kamatay na binudjak yananakan maagama Islam. Buk na agama Islam. May naani tasulat mabaanan kakisah-kisahan panagnaan denda patay syahid yan ang si Ammar min bangsa karendahan. Nadanakan kami maakam Islam bang tilaw nisab sa iya bay panagnaan puas ning kanabi-nabihan magkahagad maakam Islam sa iya bay panagnaan magkahagad manabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang tilaw no bang sa kalalahan ka ato bang sa karendahan jawab na danakan maakam Islam bang sa karendahan sa iya baha panagnaan bang sa denda bayan na lima agama Islam. Puas bin Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lapay baanan sa kasakabat kalalahan. Panagnaan makatalima agama Islam paturon ni Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangsa karendahan. Hangkan nadanakan kami maagama Islam. Bangahap bangsa karendahan analima agama Islam. Bangahap mabangsa karendahan amin turo ni agama Islam. Mbal maghajat luasan lahat ang mahilala kauman mismo makauman siya aparihalakan ni siya katawan di badanakan maagama Islam bangsay iyan niyo ng heta panagnaan analima agama Islam panagnaan palsababan pasampay ni kita bi agama Islam say iya bayanong po bangsa karendahan danakan maagama Islam say bahaya dan ito danakan maagama Islam bang kamistoryan ko day dan itu danakan maagama Islam bangsa Arab
Denday ito bangsa Arab. Bangsa Arab barkanan. Bangsa Arab bahasahan. Bangsa Arab pinagadatan. Sumagawa iya itu halambay tapagtakapulhe na bangsa na. Bangsa Arab lagi pamilya na dayahan sampai iya dayahan. Sumagawa daya na ito halambay tapagtakapulhe na tugor na. Ang tao wamikilan alalong kilakilana bangsa renda. Iya itu danakan kami maagam Islam. Baik talahla bangsa Arab usap. Panagnaan makahla halam lagi Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taabot wapat lana abalo kayo. Inton tada kayo denda itu panagnaan makatalima agama Islam sampai sa kasaharat kalalahan iya panagnaan bangsa renda bay makatalima agama Islam iya na pal sa baban pasampay ni kita. Damikian awapat helana makahelaya kadua na tagariji si kadua anak una sa awapat helana. Iya itu danakan maagam Islam. Maglingkat-lingkat mabangsa Arab. Sumagawa lingkat na halambay tapagtakapulhe na. Magbiyo-biyo na kabudjangan Arab, karendahan Arab, pangaddatan jahiliyah, pabida pangaddatan nambal pasawang bibi ni pangaddatan larang ni agam Islam. Mahalam lagi asal may paturun agam Islam. Pabida pangaddatan na sampai ia tadanglay at-tahirah. Hati na tahiray dendayu kia lanu dendayu kia suci sabab mbaliya papehe ni kalalahan mbaliya maglamod makakakelak kalalahan mbaliya papehe ni hinang mbal niya kahapan na tungod niya kama mahalam lagi bay paturun agam Islam. Awapat pula na panagnaan, awapat pula na kadua sampai ahe ka na pasong bangsa Arab bilahi amahandalinya. Sumagawa na nakan maagam Islam. Halam na ba'y tinalimahin na. Amamahandaliya ito lalabarkanan, bahasahan, dayahan, pinagaddatan, sumagawa, maluway tinalangin na. Malu na ba'y tinalimahin na, ay iya ba'y niyalong pinay bilahi iya magusaha. Sa tabilahi iya aniya tapangandolan he na arta na takalehe na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan igillal al-amin tapangandolan he bangsa Arab mambal lagi iya betay ng nabi karena in Arab bang magpuno ninna arta siya Nabi sallallahu alaihi wasallam halaman niya kalaanan arta bay tappa Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kanaya tagillal hebang sa Quraish al-amin tapangandolan niya takale heda kayo den dalingkatan nga ikamaksud na ni nga hinahalla sumagawa bilahi iya anya tapangandolan na arta na pinalinganan heden dalingkatan Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam halam lagi iya betahin ng Nabi. Bo iya sinuho magusahan ni lahat siya. Adapun in pangangkaji maya dinopli lagi pangangkaji kasayan kalalahan. Akuhi Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab tahati bina Nabi ta halam na aniyang muna, halam na aniyang mana. Bilahi iya maghinang kandina hulas sangsaan kalamangan bapa na siya Talib. May naandanakan maagam Islam. Pinabaya, heda kayo, denda lingkatan, hedenda dayahan, anihe an Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niyonan si Maysara. Si Maysara anihe an Nabi sallallahu alaihi wasallam amisnisan pangalda denda lingkatan. Taabot mapagbisnisan, tanda si Maysara.
pangaddatan nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapagdagang pabila niya manusya kulang panglina ninga dohin nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minsan lagi kulang sinna pangaddatan nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ninga dohin nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tabang niya taabot amole hindi an niya may usaha-usahay na nindalingkatan ninan tandahin na iya ribh at awakan untong panlipat-lipat sa tatas na pinagparakat pag-usahan. May naan niya nindalingkatan ito danakan mga kam-Islam. Pinagagawan na bangsa Dayahan, bangsa Quraysh, bangsa Arab. Pinahanda sa liadjay manabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sali ainuin ng manabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pagiling-pagiling atay na. Nga ikamaksud na tabi ada kuman babang saranda. Nga ikamaksud na manabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyay nanaltaan. Nga ikanabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manay ng millionaire. Halam na niyang mana, halam na niyang gona. Ilo na iya, bupihe pata lagi iya mababa na, pata lagi iya mambuna. Halaman niya alta nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pikilin mi kuno pahap danakan maakam Islam. Bangbuat da kayo dandaling kataninan. Bupihe lagi pag-usahanay nan, business na inan. Pinakadayahan lamod mabang sa Arab mazaman na labo niya. Sumakawa ahulega pangatayan na mapangaddatan nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halang do sa banya kay tahon-ahon ay nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maghinang niya madakayo dandalingkatan ni afterhead na kinabilayan niya sa babdayahan niya ito. Bangito ta kun na ami ano magkarayahan. Halam sumakawa bilahi tuongan nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam magusaha mula sang sana. May naanidanakan mga Islam. Mbaltasan na itendadayahan ito. Mbaltasayo itendalingkatan ito. Mbaltasayo itendabay mahika na mahandaiya. Lalalagi durukan. Lalalagi dayahan. Lalalagi bangsahan. Padibelog pangatayan na nilala miskinan. Halaman niya na halaman niya muna. Halam lagi betahin ang Nabi-Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay betahin ang hidandalingkatan ninan ano yada kayo dandanyonan sinapisa yung da kayo danda lingkatan ninan ya napisa ya kaayog na napisa pehe kabayo ini si Muhammad hakain niya ada po na ako yan niya bilahi kumaya bilahi ya yuki nga kuhla entom taahe ka na ba yung mahanday ya Quraysh dayahan ang ipininihin na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab sifat may amin, tapangandolan niya. Na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam magtiwair bay bilahi mapangahaka sinapisa. Yung sinapisa ya Muhammad adapun osno aniya bilahi na makaa bangka bilahi kahit aning Allah. Bilahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sumagawa na nakan maakam Islam. Bilahi pa in Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iya tatalihin na manehean niya, mamahandaan niya, ni dandalingkatan, dandalayan. Baba na Rusya Abu Talib. Baba na si Ja'far. Baba na si Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Makisehe iya amahanda ni dandalayahan ninan. Makisehe iya amahanda ni dandalingkatan ninan. Pagongat pa inmuha na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam magjutakod at baba na. Pangwat makita oto. Dandaynaan ba yun na oto pandan. Ahe ka na kuilo baya mahanday dayahan lagi. Barkanan lagi. Bangsaan lagi. Bagay tinalima hena. At iyo kika ay makatawakal ka amahanda niya. Karena nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulang pangalta. Kulang na niya at toa, bapa pasandigan ay para sa kanya ng mga Islam. Sumagawa, yahalang beta sayo kay Papa Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
alaihi wasallam may bilahi. Dendadayahan niya bilahi manabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katauan di babangsa ito na ito lang akan maakong Islam. Yan ay ito panag na ananda nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panag na anta na handa halambay kalimbangan sampay yawapan. Halambay tahinangan maruhay Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yan na ito'y sumakawa na ito'y bay balo lagi. Halam na niya sa di min si Khadija bintu Khuwailid. Unggo tapi danakan maarong Islam. Unggo kami mun beriman ni Allah Ta'ala. Anda Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Khadija bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala. Nirijikian si Allah Ta'ala innomonde si Zainab, si Ummu Kalthum, si Ruqayyah, maka si Fatimah, maka si Abdullah, maka si Qasim, sumakawa si Abdullah, maka si Al-Qasim, iwapat tahu, maka rikilikit si Gala. Halang may kalimbangan ang tabi Khadija radhiyallahu ta'ala. Bang dilaw no ay bahat sabab halang kalimbangan mo tabi Khadija radhiyallahu ta'ala. Sampai na nakan kami maagam Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-ibadat nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam magarihira. Iya kebiasaan na pag-ibadatan na magarihira. Iya na may pamaturunan ayat Iqra. Iyang mahumahe panagnaan magnabi na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magdakayo iya makangota bi Khadija radhiyallahu anha malag iya may tahinan nabi. Sumakawa patagol pagdakayo siga pag-ibadat yang magarihira mahe na iya paturun malaikat niya salta ginapos siya yung malaikat Iqra yung nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maanabi kari malako yung natawa masa bonay sa ginolgol pakosok Iqra amasa ka yung nabita malako tawa masa ginolgol sa patluna yung nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung ikabilayan lumasa nung malako tawa masa yung Jibril ni iyay Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Mahi idanakan kami maagam Islam lando tuongan tao na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panagnaan magjato maiya panagnaan ang daiya ni bihing langit bihing dambila makadambila walutan na kay Jibril alaihi salatu wassalam. Amuli iya ninda na si Khadijah salta atawiya say iya bayamasan ng pangatayan na yan ang na Khadija radhiyallahu ta'ala. Binuaya ni bapa na parkala itu parkala agama sampai yung bapa na si Waraqat bin Nawfal iya na iluyuki sain ada pun lalo ilutahin ang nabi masinusong iya na iluyuki alamat may tasabot mazaman Musa alaihi salatu wassalam. Bangsad jayiyo ki magabot makaumul ko tabangan ko masampay agama mawaktu ya pinaluwas hebaan ang kauman mamakka yung nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apay yung pinaluwas ba ako ya Makkah yung si Waraqat bin Nawfal sa babanya panghati na makitang Taurat aho yung pinaluwas ko kain pinuhing ako kain ya Makkah bangsad kita yung may pinagabot ya Allah Ta'ala tabangan ta ka ipinanta ka sumakawa alam na may magabot may yataabot na wakat na nakan maamang Islam insyahid bay mga dipen may mamasan ng pangatayan na handa na si Khadija. Damikian na nakan kami maagam Islam. Asaplag pa in nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi may naan na yaban si bangsa Arab maya. May naan na yaban si bangsa Arab mandana sampai sa kaanak na. Sampai anak na si Ummu Kalthum maka si Ruqayyah binutas ni Allah siga. Kaya bensi bangsa Arab maagam Islam. Tinimanan nila siya, kundi nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka si Khadijah, tinimanan si Ummu Kalthum, tinimanan si Ruqayyah. Amole karuwa-ruwa tinimanan ni Allah siya.
kal nagsadya agama Islam. Say iya bayan alima iya anandalan pagsabar kasabot tabayin sinimal Quran was-sabirina was-sabirat. Pagsabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam say iya bayan niya magsabari onde na may tinimanan tuwangan niya duhe na nilumana sa sinandalan he na iya pati buating ka parasahan onde no tinimanan helana buating ka sa parasahan helalo kinabansiyan ka na he agama sampai taabot na nakan maagama Islam say-say magkahakat man Nabi Muhammad Nabi mamakay mbal pinabalian kinakan mbal sa pinaluwas min Makkah amihaan ni siga pagkakan katauan bisay niya ba'y mag-support mapagkakan siya dan dadayahan dan nalingkatan unggo tabi Khadijah radhiyallahu ta'ala unggo tabi dayahan alta na kami mong may pagkasto ng hasto sa naamang kahalan manabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang nadalakan kami maagam Islam mawaktu wapat na Khadijah radhiyallahu ta'ala taan na handa taanan lahi na si Aisha. Dua. Si Aisha aniya limbang na. Dua na taan lahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Before lagi taay na handa, tinilaw lagi iya si Ummu Salama. Yung na ya Rasulullah. Hal min zawaj? Ya Rasulullah. Buating gayon ibilay ka maganda at tagkol halambay makatunas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tagkol halambay makapandang sa ita pagtungas na'y magtakbuhay matana sampay makapahaling iya ba'y matilawi iya imal kayo maganda magsusuna ko yung kibay makapaling ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'y tatilaw ko pang iyang malbilay na maganda ay may tapahaling Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aniya lagi paayo gidanda buat si Khadijah radhiyallahu ta'ala anha aniya ipaayo gidanda buat si Khadijah sampai palisto tadalakan maagam Islam taa painhinan na si Aisha maka aniya limbang na daran-daran sinabot Rasul sallallahu alaihi wasallam na si Khadijah sampai makapahaling si Aisha tabiat bang saranda yung si Aisha radhiyallahu ta'ala anha magirtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam inna magirtu ala Khadijah likastrati dikriha sallallahu alaihi wasallam malua ko yung magselos maheka na Rasul sallallahu alaihi wasallam malaki yung magselos mamaanan maruko yung si Aisha sumakawa iya ang inyo kaya niya pagselos ko tabiat bang saranda mas si Khadijah yun buat malaing kan si Khadijah yun kaya alam doon ay maganda makaako sabab siya ka si Khadijah minako siya ka lagi min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 makalimang taon sumakawa iyuki ang kanayuki salian niya pagselos ko mas si Khadijah sabab daran-daran sinapot ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Khadijah sampayan niya waktu at ka amisita na nakan si Khadijah pag nga niyonan si Hala pabisita ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung na ya Rasulullah hal fi Rasulullah iluyong na Rasulullah manuma takala ya Rasulullah makapaling Rasul Allahumma hadihi hala Allahumma hadihi hala ya Allah hala sabab aling si Hala suwala si Halay dasuwala maka si Khadijah radhiyallahu ta'ala anha dasuwala ang kana magpitayin tong hena halaman niya waktu bang tayin tong Rasulullah ndana si Khadijah nagpipat pato mahaboy matana makatang si Rasul sallallahu alaihi wasallam mahi makapahaling na si Aisha radhiyallahu anha yung si Aisha ya Rasulullah intom lulagi kayo yung imatto anak bupehe yung iwain na yung imaryong tanah itiya na yung iya kubay ginandihe Allah Ta'ala miniya labi lagi yung iya baha ulan yung nauna ay niya may sambong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung naya Aisha wallah ma baddala niya Allah khairan minha
Ya Aisyah, halam yung ibay tagantian ni Allah, labi hakin si Khadijah. Halam yung ibay tagantian ni Allah Ta'ala, labi hakin si Khadijah. Si Khadijah, hindi na makamusla. Yung Rasulullah, si Khadijah ay katawan nun na si Aisyah. Si Khadijah ay katawan nun yuki, mawaktu yuki kinabansiyang hen amak kaakuy, walo yuki malasahan ako si Khadijah. Maka memang nabang sa Arab, mamakka, magkupur niya, walo yuki may magkakanbako ko si Khadijah. Maka memang na yuki bang sa Arab, parang bayag na baka maakoy, walo ko yuki si Khadijah. Si Khadijah yuki ka memang bayalo ko aga ma Islam. Para sa mabanatag kanikita minanakan maaga ma Islam. Entong tabi, bangsa rendah, murah-murahan mabangsa denda. Entong imbi, salama lamang. Kaamilu limbang bangsa lala. Bang kamanuku maagama, bang kamanupot maagama, dahinang palsababan makakusok agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bangsa renda, ahiya tuongan tabangan na maagama Allah Ta'ala. Tabang tabi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patpandaan tabi dagbos na benal agama Islam ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minsan kita wain na tinaikutan ni Ramadan, buat pailu ang Ramadan sumay hita mag-ibadat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat pailu ang Ramadan niya hita mag-ibadat ni Allah Ta'ala. Hita magsadaka ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami memon daak takalipat ta ibadat magulang Ramadan, labi-labi na bangsa karendahan, tuku tabi tuongan agama Islam, murah-murahan kam nihingang suntuan hekatilingkal alam buat suntuan umbo tabi Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul liwa'i wal kautsar alladhi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa ma'a dhalika qama biqadamihi syarifa yatafattar sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma sallu ala nabiyyikum fa innallaha amarakum bidzalika suqal inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا لكل ما تحب وترضى وارزقهم اللهم بطانة الصالحة التي تعينهم على الحق وتدلهم إليه واصرف اللهم عنهم بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا رمضان اللهم تقبل منا رمضان اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام وتقبل منا قراءتنا للقرآن يا أكرم الأكرمين. اللهم أعد إلينا رمضان أعواما عديدة اللهم أعد إلينا رمضان أعواما عديدة اللهم أعد إلينا رمضان يا رب العالمين أعواما عديدة واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من أتقائك من النيران. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.